Mga kaksyon, paring Ayunes, yan ang oras adi kimbisita naton ang mga kagawad nga gintagan himpasidungog han kapulisan dinhi barangay 63 Mangasag kahan Tacloban. So adi kagawad Bobby Divira, committee chairman hiton Pase Orden, adi gyapon ni kagawad do ni Habyan. So inihira nga duha amo iton natagan hinpasidungog hiton kapulisan. Kaya ano daw sayuro naton di man hikagawad Bobby Divira, sir, maupay nga aga kaupod naton yan na hiparing Ayunes o mga solibangko pari program handi YBL Action Radio. Good morning. Oo, maupay nga agahe mo Leo Ladan, labi na hiton iyo number 1 nga radio station hiton DYBL Action Radio. Maupay nga agahe mo Leo. So kagawad, ano ini nga pasidungog kay ginhatag kayong kapulisan kaya ano gintagang kamo hini? So gintagan kami han kapulisan gipangunahan ini ni Police Major Kent Rivas ang aton station commander hiton San Jose tungod han amon baga successful han pagdakpa han usa nga ginaaligar nga alias Rolando nga kadakop adto han parte hitong pangawat didi hitong Pleasantville. So anong gingkawat adto? So duro nila adto nga mga scaffolding paggamit itong construction materials didahiya na corner dida mismo ha Pleasantville tapos dumalagan hiya dito mismo ha barangay hall dito na namon nadakop ang kapulisan. Pasalamat ako dayon ang pag-ulpot ni kagawad Donny Habyan. So ito nga kawatan taga din hilaha barangay. So wari gid ito ni residents didi pero anhin to ya tig-ukoy di man lotitiya kasangkayan anhila tuya kay bisan la tuya din kun ha ilahiya katutong pasi dahiya na pahuway na katurok. So hay naman iniya na nga suspect. So ini nga suspect base ito na akong pakasabot adto na na-inquest na ini di daton una ng mga bulan. So nakapaslak na niya prisohan. Paslak na Leo. I see. So amo na ba ini nga kawatan iti yung nasakbang kay baga damo naman ato nga natabo din nga pangawat. So di ako nagsasayo kay may paluwat yan na ginatatrabaho itong mga kapulisan di man kita makag-deny nga ini nga mga problema parte itong pangawat nagsasagunsod la dito itong barangay ito nga sana umundang ko ditira kay may sasakbang gud lahira pagabot itong oras iton era pagbuhat itong diri maupay. I see. So kagawad Bobby Divira, ano tiyo na saring ni kagawad do ni Habyan nga nakakarawat kamo hini nga pasidungog han kapulisan? Ako nalilipay, sering ko pa ini na pawis buhay ini nga amon paniguro kay para gud talaga madakop ini namon kay ginbinantayan ini ginkaupo dito natong pipira nga mga tanods nga nagdabantay gud ini haros kada gabi. Pagmanman ini nga alias Rolando pero paman umabot manggod talagang oras para amo iton nadakop.